Neutrophil, okay. Kemudian kita punya air mata ya. Juga ada lysozyme. Saliva ya. Okay. Kamu perasan kadang-kadang kenapa kamu menangis? Kalau mata masuk habuk kah? Masuk habuk. Sometimes when a foreign substances or particle, okay, enter your eyes, kamu akan apa tuh? Akan rasa potong bawang nih. Akan keluar air mata. Kenapa tuh? That is the response of the kita punya badan. That is the response of our body to produce the tear ataupun lysozyme to remove the foreign substances from our eyes. Ya. Kalau ada sesuatu yang terkena, kita akan berair mata ya. Air mata itu mengandungi enzim untuk to remove atau to kill the pathogens that may infect our eyes. Okay, begitu. Neural CT. Angkat tangan pasal apa ya? Ada soalan ataupun angkat tangan ada baca. Neural CT Aisyah kan ni? Neural CT Ashida. Neural CT Ashida, do you have any question? Oh, ada baca, okay. Ya, bagus, semua ada baca ya. Okay, dan kita punya skema jawapan untuk lysosom, kita akan bagi tahu dia mengandungi hydrolytic enzyme. Okay, back to this question. Figure 11A shows two types of muscle tissues, name tissue A and tissue B. Tissue A kamu jawab apa ni? Smooth muscle tissue. Smooth. Okay, good. Okay. Tissue B? Katanya dia apa? Cardiac muscle. Okay, cardiac. Yeah. Cardiac muscle. State one location each for tissue A and tissue B. Tissue A jumpa di mana? Muscle. Tissue A jumpa di mana? Ya, muscle mana? Esophagus. Okay. Lagi? Lungs. Lungs in question ya, lungs mungkin tidak. Which part of the lungs? Maybe mungkin ada di sana lah, but which part of the lungs? But alright, the smooth muscle will involve in involuntary contraction or movement or activities. So lungs kita boleh kawal atau tidak? Boleh. Boleh. So dia tidak di dalam lungs lah. Maksudnya smooth tissue, dia berada di tempat yang kita tidak boleh kawal pergerakan dia. Jantung. Tidak boleh, jantung tidak boleh. Jantung boleh kawal atau tidak? Tidak boleh kawal. Boleh, tapi dia bukan dikawal oleh smooth muscle. Ya, bukan oleh smooth muscle kita punya jantung. Jantung adalah inilah cardiac. Di sana saja boleh jumpa cardiac muscle di jantung kita. Okay. So daripada smooth muscle jumpa di mana? Di small intestine, ya. Gallbladder, apa uterus. Ya, boleh jadi uterus, boleh jadi yes. Uterus, okay. The part of the body that can contract or that can move without the instruction from the CNS. Okay. Kita tidak kawal pergerakan dia. Yes, uterus kita tidak boleh kawal. Gallbladder, small intestine, esophagus, just the peristalsis ya, tidak boleh kawal ya. Kita punya blood vessel, yes, correct ya. Good. Okay. Maksudnya semua ada baca lah, semua ada dia punya apa lah. Okay. Tissue B, one and only, di mana? Jantung ya. Jantung. Heart. Ya, betul kan? Okey, jangan salah sebut heart dengan liver lain kan. Kalau dalam bahasa Melayu kita cakap hati jantung. Apa tu hati? Liver. Liver, jangan salah ya. Tapi kalau kita hati apa kita selalu tunjuk? Selalunya hati kita tunjuk apa?
Jantung. Jantung itu kita punya signal lah. Okay. State two differences between tissue A and tissue B. Apa perbezaan dia? Ini boleh jawab? Shape dia, okay? Shape. Kemudian nucleus. Lagi. Kemudian dia punya striation. Sakitnya tu di sini. Oh ya, sakitnya tu di sini ya. Okay, striation, shape, nucleus, striation dan juga dia punya mungkin dia punya structure lah, dia punya accessory structure. Contohnya, apa nama benda ni? What is the name of this structure? Anyone? This. Apa sebelum this ada satu? Ada satu ayat, satu perkataan sebelum this. Intercalated. Yes, intercalated this. Alright, good. Okay. Itu maksudnya semua boleh apa kan? Semua boleh jawab lah ni ya. Okay. Ini benda yang sama. Okay, kamu boleh tengok banyak soalan lah di sini. Okay. 13. What is tissue? Figure 13 shows a type of a human connective tissue under a microscope. Okay. Tips yang kamu perlu untuk semasa untuk jawab ni, pertama sekali kamu kena baca soalan lah, ya. You need to read the question and you need to understand and you need to underline the keywords from the question. Ini macam exam ya. Figure 13 shows a type of human connective tissue under a microscope. So dia punya keywords adalah connective tissue. How many connective tissue kita ada? 3. Apa dia? Blood. Kemudian Elizabeth, blood. What else? Connective tissue. Bone atau compact bone. Satu lagi kita panggil Kaelin. Kaelin cartilage. Ya, this is what we call connective tissue. Selain daripada ni, apa benda lagi yang lain yang kita anggap sebagai connective tissue? Fat ya, lemak juga adalah connective tissue. Okay. Mana lagi? Okay, banyak ni soalan ni. Tercirit ni mau jawab. Terlalu banyak ya. Jawab pelan-pelan lah. Happy ni jawab. Alright, number 8. Ini selalunya soalan yang controversial because of the diagram yang kurang not really, panggil apa? Kamu punya soalan dalam exam dia kurang what is the words? Jelas. Can you differentiate A, B and C? Bolehkah kamu bezakan soalan nombor diagram A, B and C? Kurang. Kurang ya. Okey, dalam gambar aja ni ada parenchyma ya. Kita ada parenchyma and kita ada apa lagi satu? Sclerenchyma. Okay. So which one is parenchyma, which one is collenchyma, and which one is sclerenchyma? So ini yang susah sedikit lah untuk kita membezakan diagram dia. So hopefully kalau kamu punya soalan nanti kamu nampak ini perbezaan dia. Okay, kalau let's say if we need to answer this question, kita kena pilih lah dengan maklumat yang kita ada, kita kena pilih. Tisu A, B, and C itu adalah apa? Tisu A adalah apa? B sclerenchyma. Okay, B sclerenchyma. Okay, good taktik tadi ya. Kalau kita yang lain kita tidak nampak dengan jelas, kita tengok apa yang kita dapat dengan jelas lah. Kalau mula-mula kita nampak secara keseluruhan kita tidak tahu B, macam tahu C, macam tidak tahu, kita
kita ambil jawapan yang kita paling yakin dulu ya. So B adalah sclerenchyma. Okay, so why sclerenchyma? Because of the what? Because of the cell wall dia. Okay. Okay, A dengan C. A adalah mungkin Parent. parenchyma kah collenchyma? So sekarang tu kita tengok. Okay, benda yang gelap tu, yang gelap ni kan, yang gelap tu, yang hitam tu itu adalah cell wall. Okay. Itu adalah cell wall. Collenchyma. Okay, A adalah collenchyma, C adalah parenchyma. Ni susah sikit kan? Susah, kita pun macam parenchyma ni macam susah untuk yakin lah. Tapi macam ni jawapan dia. Okay. State 2 differences between tissue A and tissue B. Perbezaan di antara collenchyma dengan sclerenchyma. Okay, apa benda yang kita membezakan? Rasa-rasanya apa? Ada baca? Thickness, okay. Thickness of what? Function. Sekarang differences between tissue A and tissue B. Okay, kamu masukkan function, dia mungkin jawapan akhir lah. Sekarang ni kita bezakan based on structure. Okay, function tu mungkin jawapan terakhir. Sekarang ni kita bezakan dia punya structure dulu. Okay. Okay, clue untuk membezakan dia, satu adalah, mula-mula dia adalah, satu sama ada, first sama ada dia living cell atau dead cell. Kedua dia punya second shape. Ketiga dia punya cell wall. Keempat dia punya cytoplasm ataupun nucleus. Ya. Yang kelima adalah dia punya cells arrangement. Okay. Ini 5 benda yang kita boleh bezakan lah untuk setiap for each parenchyma, collenchyma and sclerenchyma. Okay, macam tu. Okay, kita akan pergi lebih lanjut tentang 5 perkara ni semasa discussion nanti. Okay, number 8B, figure 8B. Ini apa benda ni? Identify the type of connective tissue shown above. So dia cakap ini adalah connective tissue. Apakah jenis connective tissue yang ditunjukkan? Compact bond. Compact bond. Yeah, good. Compact bond. Name cell X and structure Y. Wait, ini pun tidak jelaskan. Structure X, saya besarkan dia. X adalah rasa-rasanya apa tu? X, dia cakap name cell X. Okay, X adalah sejenis sel. X is referred to cell yang berada di dalam tu. Apakah sel yang mungkin berada pada X? Osteocyte. Osteocyte. Okay, good. Osteocyte. Okay. Tanya satu saja kan, osteocyte. Good. Yeah, osteocyte. Okay. Y. Apa structure Y? What is structure Y? Canaliculi. Good. Yes, canaliculi. Okay. Alright. Nampaknya ramai yang sudah ada idea tentang apa itu plant cell and animal cell. Okay. So kita akan thank you for the response just now. Kita akan pergi kepada kita punya kita punya topik hari ini. Cells are grouped into tissue
Before this, we learned about what? We learned about prokaryotic, eukaryotic, and in eukaryotic, we learned about the organelles. How many types of organelles kita belajar sebelum ni? How many types of organelles? Paling kurang ada 9. 9 ya. Paling kurang ada 9. Yes, at least 9 types of organelle. And then now, we learn about the cells that aggregate or group into tissue, and we learn about the animal tissue and plant tissue. Ya. Untuk animal tissue, at least ada 11 jenis animal tissue yang kamu kena tahu. Ya. At least you need to understand or you need to know about 11 different types of animal tissue atau animal tissues. Okay. Untuk tumbuhan, okay, for plant, at least 7 different types of plant tissues that you need to understand or that you need to know. Okay. Okay. Apa kepentingan kamu untuk belajar tentang animal tissue and plant tissue? What is the important? Penting ke tidak? Penting ya, penting ya. Supaya kita tahulah apa basic thing about ourselves, so that we know what we can do about ourselves. Okay? Tumbuhan pula, apa kepentingan dia? Kalau kamu tahu tentang tumbuhan, Boleh tanam tumbuhan. boleh tanam tumbuhan. Ataupun sebenarnya when we know about the anatomy, the nature of the plant, actually it's maybe your future, right? It's maybe your future. Ataupun kita punya masa depan lah, ya. Kita punya kehidupan, okay? Our life will depend on plant. Kita suka atau tidak suka, sebenarnya kita punya kehidupan ni banyak bergantung kepada tumbuhan. Tiada tumbuhan, kita mati, confirm. Setuju tak? Setuju. Ya, that's sebab makanan kita daripada tumbuhan. Tapi sebenarnya bila sebut tumbuhan, sebenarnya apa yang terlintas dalam fikiran kamu? Oxygen. Ada love ataupun dia nampak boring. Kalau sebut tumbuhan boring kan? Ya. Setuju? Ya. Oh, ada yang cakap unik, sebut tumbuhan unik, ya. Tapi most of the time bila kita dengar tentang tumbuhan, kita rasa boringnya. Okay, tidak ada kaitan dengan kita. But actually, this may be your future or this may be your life. Ya. Dengan pengetahuan kamu tentang tumbuhan, kamu boleh jadi kaya ataupun ya. If you able to use your skill or knowledge in plant, okay, mungkin kamu boleh jadi kaya. Okay, kita tengok contoh lah nanti. Nanti saya akan tunjuklah sikit-sikit ya. Okay, untuk animals. Okay, first kita akan tengok epithelial tissue. Berapa jenis epithelial tissue? Kita ada simple, okay. And then kita ada stratified. Okay, ini dalam silibus kita. Kita ada dalam silibus, satu kita ada pseudo stratified. Ya. Okay, simple ada 3 jenis. Okay, simple squamous, simple cuboidal, and simple columnar. Iaitu 3 jenis. Stratified, yang kita akan bincang adalah stratified squamous. Okay, itu yang kita akan bincang dalam silibus kita. Nerve tissue, kita ada apa? Kita ada motor neuron, sensory neuron dengan we have Interneuron. motor, sensory, and interneuron. Ya. Interneuron. So ada 3 jenis lah. Tapi yang kita akan bincang dalam silibus kita, motor neuron saja. Okay. Muscle pula kita ada 3 jenis, skeletal, cardiac, and smooth muscle. Ini kita sudah tengok tadi. Okay. Untuk connective tissue, blood, compact bone, and hyaline cartilage. Ini pun kita sudah nampak bayangan dia lah tadi ya. Alright, for plant. Okay. Untuk plant ada dua jenis yang besar. Satu meristem. Okay. Meristem. Meristem. Shoot. Lebih kurang macam lah, shoot ya. Okey, kebanyakan yang kita gunakan ataupun maklumat ataupun knowledge yang kita akan apply dalam pertanian adalah berkaitan dengan meristem ya. Contoh, pernah dengar durian musangking? Pernah? Pernah. Pernah. Kita tanam daripada apa musangking tu? Dari biji lah kan. Daripada biji. Tapi sebenarnya
Adakah dia tanam tunggu biji itu tumbuh sampai dia berbuah ataupun ada cara lain untuk mempercepatkan proses tumbuhan itu berbuah? Guna gas ethylene, oxin. I mean, if we plant the durian from the seed, okay, it will take maybe around 7 to 10 years for the plants to produce fruit. But is there any way we can shorten the period so that the plants can produce fruit much faster? Branch. Apa nama dia? Sorry. Kita apa? Guna branch. Sorry? Guna apa dia? Guna yang Saya tidak sudah tengok. Sorry? guna yang sudah tumbuh dulu. Oh, guna branch. Okay. Okay, ada satu guna branch. Kasih kawin. Okay. Okay. Good. Guna yang sudah tumbuh. Yes. Good. Yeah. Actually, we can use the matured plant, and then the matured plant, we transfer the matured plant into the, kalau tu pokok tu kita panggil dia sebagai apa? Sebagai pokok penanti lah. So kita ambil daripada pokok lain yang sudah matang dan pindahkan. Itu kita panggil sebagai grafting. Ya. Okay, actually, apa benda yang kita apply di sana? What type of knowledge that we use? Okay. Kenapa batang tadi, branch, okay, dahan atau batang tadi, dia boleh jadi pokok baru? Why? Because of what? Because of the meristem. Yeah, because of the meristem of the plant. Okay, what is meristem? Nanti kita akan tengoklah bagaimana meristem. What is meristem? Okay. Generally, meristem tu adalah sel yang belum undifferentiated cell ataupun unspecialized cell that able to divide and differentiate into specialized tissue. Okay, contoh tadi kita tanam batang daripada batang, ya. Kalau batang tu kita panggil cutting, ya. Batang tu kita panggil cutting. Okay. Contoh kita potong pokok batang anggur dan kita tanam, batang anggur tu akan menghasilkan akar. Okay, the branch will produce roots, produce branch and leaf and stem and produce fruit. Okay, fahamkah maksud saya? Daripada satu batang kamu tanam, okay, tumbuh akar, tumbuh pucuk, tumbuh dahan, kemudian tumbuh jadi buah. Okay. Why? Lian, yes? Oh, tertekan. Okay. Ya, itu disebutkan oleh meristem lah. Okay. Maksudnya ada part yang akan differentiate into akar, okay. Ada part yang akan differentiate into batang, begitu. Okay. And then the permanent tissue, kita ada ground tissue. Dalam kita punya soalan tadi ada parenchyma, ada collenchyma, sclerenchyma. Okay, itu kita panggil sebagai ground tissue. And then another type of tissue is vascular tissue. Kita ada xylem dengan phloem. Okay. Ini kamu sudah biasalah sebelum ni. Okay. Alright, dalam kamu punya apakah soalan minta ataupun the pattern of the information that we ask you to understand adalah sudah dalam sinilah. Okay, ini kita boleh skip lah. Okay. Contoh first adalah simple squamous. Okay, ini kita we focus under animal cell. 3 benda ya, 4 benda. Satu structure. Structure adalah inilah. Dia punya diagram dia. Okay. Means you have the view or you have the imagination. What is the tissue will look like? Ya, satu itu perlu kamu tahu lah. Kamu kena tahu apa struktur dia based on the diagram. Okay. Satu. Yang kedua adalah dia punya structure. We explain the structure, physical structure. Third, the distribution and location. Di mana benda tu kita boleh jumpa. Dan yang keempat adalah dia punya function. Okay, dapat? So this is the pattern of information yang kamu kena tahu. Diagram means you can identify the tissue based on diagram. Yang kedua adalah structure. Okay. Simple squamous, ada masalah untuk ini? Simple maksudnya how many layer? One.
one, single layer. Ya, squamous tu adalah dia punya, simple tu daripada ni ya, dia punya layer, kemudian dia punya shape. Ya, ataupun kena di sini sekejap ya. Okay, epithelial tissue can be classified based on two criteria. Satu, number of the cell layer, and then dia punya shape. Yeah, this is how we classify the epithelial tissue. Okay, nama pun sama macam tu juga. Dia punya nama adalah berdasarkan dia punya layer, kemudian macam kita kan, kita how do we call your name? Kalau di Malaysia kita sebut nama siapa dulu? Nama anak baru nama bapa kan? Iya, betul. Okay, untuk epithelial kita sebut dia punya layer dulu, baru dia punya shape. Okay, the name of the epithelial is based on layer and shape. Ya, contoh simple squamous. Bolehkah kita panggil dia squamous simple? Can we call it squamous simple? Tak boleh ya? Tidak boleh. Okay, ini kalau dia cuma ada dua nama lah, simple squamous. Okay. Kalau dia ada accessory, contohnya ada cilia. Cilia tu boleh jadi nama pertama. Contohnya ciliated simple columnar. But not in our syllabus lah. Ya, tidak ada dalam syllabus kita lah benda tu. Okay. Alright. Single layer attached to the basement membrane. Okay, ini single layer. Saya kena tukarkan dulu. Siap. Okay. Single layer attached to the basement membrane. Ini dia punya basement membrane. Okay. And then dia punya nucleus. Okay. Notice that the nucleus is, di mana kedudukan nucleus? Di tengah. Okay. Kita boleh cakap dia centrally located. Dapat? Dapat. Ya. Shape dia macam mana? Flatten. Okay. And thin. Thin and flatten. Okay. Thin and flatten. Why? Because dia punya fungsi, ya, because of the function, dia terlibat dalam diffusion of nutrients and gases. Yang kedua, dia bertindak sebagai barrier and regulates the movement of substances across the cell atau across the tissue. Ya. Yang ketiga, fungsi dia adalah to protect the underlying tissue. Okay, protect the underlying tissue, protection. Okay, itu basic lah. Boleh dapat? Boleh. Di mana kita boleh jumpa the alveoli of the lungs. Okay, kenapa perlu lungs kita perlu squamous? Supaya apa yang boleh diffuse in out? Carbon dioxide and oxygen. Yes, good. Yeah, gases, carbon dioxide and oxygen. Okay, the mouth cavity. Okay, Bowman capsule and the loop of Henle or kidney. Okay, Bowman capsule dan kita punya kidney. Ya. Bowman capsule tu dia beginilah. Ya. Okay, kemudian lama proximal convoluted tubule barulah loop of Henle. Tapi ini tidak cantik lah ini. Loop of Henle. Okay. Ini kita akan baca pasal ni nantilah masa SEM 2 nanti ya. Buruknya. Okay. Lining of the blood vessel and lymphatic vessel. So all consist of simple squamous. Okay, next simple cuboidal. Simple maksudnya how many layer? One layer. Satu. One. Cuboidal maksudnya bentuk dia adalah Cuboid. cuboid. Okay. Nucleus. Di mana nucleus dia? Center. Centrally located. Gitu. Yeah. Some have microvilli for absorption. Okay. Some have microvilli for absorption. Example, lining of the many ducts and tubules. Yeah. Tubules, apa tubules? Macam ini ya. Ini pun dianggap sebagai tubules juga ya. This also will assume as tubules. Gitu.
Okay, tubulus tu macam apa-apa benda yang ada rongga lah. Anything that will have a cavity in between. So itu kita panggil sebagai tubule. Okay, contoh pancreatic ducts, thyroid, and kidney tubules. Okay, kidney tubules tadi macam loop of Henle. Okay, ada part of the nephron, yeah. The part of the nephron consists of tubules. Okay. Pancreatic ducts, thyroid, salivary gland, and kidney tubules. Alright. Specialized for secretion and absorption. Okay. Next adalah simple columnar. Kamu rasa laju kah? Okay. 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 Ini sudah baca, saya cuma tambah sikit-sikit sajalah. Simple maksudnya satu kolomna berbentuk kolom, okay? Ataupun apa? Adakah kolom? Adakah bernama kolom panjang, ya? Berbentuk kolomna, ya? With outer nucleus near to the basal end. Okay, dia punya nukleus di mana nukleus dia? Kalau sebelum ini squamous and cuboidal adalah centrally located. For this one, Ke bawah. ya, dia dekat dengan basement membrane, ya, dekat dengan basement membrane. Okay, dia punya nukleus. Alright. The apical surface may have cilia or microvilli. Di sini mungkin ada apa? Cilia. Okay. And then mungkin ada, okay, ini sel yang lain lah, contoh lah, ya. Ini sel yang lain lagi, dia mungkin ada, it's maybe will have, okay. Kalau ini apa nih? Microvilli. Ini kita bagi sebagai microvilli, ya. Microvilli. Apa beza cilia dengan villi? Cilia tu adalah macam rambut lah, ya. Hair-like. Okay. Hair-like projections on the surface of the cell. Itu cilia. Okay. Kalau microvilli, villi adalah the extension of the cytoplasm. Okay. Ataupun dalam perkataan lain, cilia itu adalah sel mati. Ya. Villi itu adalah bahagian daripada sel yang hidup. Faham maksud saya? Cilia itu rambut. Ya. Cilia itu macam rambut lah. Kemudian villi itu macam jejari. Yes, cilia membantu pergerakan. Correct, ya. Contoh pergerakan apa? Pergerakan mucus, ya. For example, pergerakan ovum juga. Good. Ya. Pergerakan ovum, ovum. What is ovum? Ya, betul, ovum, ya. Boleh jadi. Atau egg juga lah. Ovum tu adalah fertilized egg, kan? So, yes, dia boleh bergerak di sana. Cilia akan gerakkan dia. Okay, the lining of the stomach, the presence of goblet cell, so dia punya fungsi adalah secrete mucus. Okay, certain cell akan ada, dia cakap, certain cell mungkin ada goblet cell. Tapi sini tidak saya tunjuk. Okay, saya lukislah sini, ya. Contoh yang macam ni. So di sini akan ada. Ini dia punya secretion lah. Mungkin jadi mucus. Alright. So ini kita panggil sebagai goblet. Okay. Goblet cell. Alright. Lining of the small intestine, presence of microvilli, increase the surface area for absorption. Okay. Lining of the uterus or oviducts, presence of the small cilia, help the movement of mucus and nasal cavity or respiratory tract. Yeah. Ini ayat lain, ya. Nasal cavity and respiratory tract ni bukan uterus lah. Contoh juga dalam kita punya lungs. Okay, also in our lungs we have the cilia, okay, that will remove the mucus. Begitu. Okay.
Stratified squamous. Apa maksudnya stratified? How many layer? Banyak. Banyak layer ya, many layers. Tetapi kita akan dia punya nama dia based on the layer yang paling atas. Okay, the outermost layer ataupun the top layer. Ya. So ini squamous, kita tengok layer yang paling atas. Okay, another example. Stratified squamous, stratified columnar. Kita tengok bahagian yang paling atas, ya. Boleh? Tapi kita akan bincang stratified squamous saja dalam silibus kamu, Okey, apa ciri-ciri dia? Many cells, ya, many cells, many layers of cell attached to the basement membrane, okay? Ini basement membrane dan ada banyak lapisan lah, ya, many layers. Okey, ciri-ciri lapisan tu. Lapisan yang bawah dekat dengan, okay, the layer that close to the basement membranes, dia punya bentuk adalah berbentuk yang di bawah berbentuk Square. cuboid. Ya, di bawah dia ada cuboidal, yang di atas baru bentuk squamous ataupun flatten. Ya. Apa fungsi sel yang di bawah ni, cuboidal? Apa kebolehan dia? Dia adalah untuk cuboids ataupun the cells that close to the basement membranes will have the ability to, ini dia, germinative layer. Apa maksudnya germinative layer? Able to germinate ataupun able to divide mitotically to produce a new layer of cell. Okay, to replace the top layers ataupun the damaged or dead cell yang atas di apa ni, lapisan atas. Boleh faham? Boleh? Boleh. Boleh. Okay. Distribution found where protection is required, lining of the mouth, esophagus, anus, vagina and skin. Ya. So ini tempat yang kita boleh jumpa lah. Okay, yang kita boleh jumpa ni apa nama? Stratified squamous. Okay, function. It will form a protective layer in the areas of higher friction or abrasion ataupun frequent friction. What is a frequent friction? Yang mengalami the part of the body that always ataupun consistently face friction ataupun ya geseran, betul? Contoh kita makan, bila kita makan sesuatu, berapa kali kamu makan? One day, how many times you eat? Banyak kali kan? 3. Oh, 4 kali, 2 kali, oi, berdiet ni. Okay? Ya, ada 2 kali, macam 3 kali. Basically ada pagi, tengah hari, malam lah, lebih kurang macam tu kan? Itu makan yang besar, makan kecil sepanjang masa. Oi. Okay, so every time when you put something into our mouth, okay, there will be a friction. Alright? Lain dah kalau kamu cuma minum air, tidak ada friction. Ini kalau kamu makan ikan, makan jambu batu, ya. Makan jambu batu, apa lagi? Makan benda-benda yang keras, ya, akan berlaku friction. Alright? Esophagus, anus, vagina and skin. Okay, yang lain-lain tu faham-faham sendirilah kan? Okay? Okay, next. Neuron. Nerve cell, kita akan fokus kepada motor neuron. Dia consist of cell body. So ini adalah cell body. And then cell body, it will be terlalu besar. Ini cell body and it will be surrounded by dendrite. And then ini kita punya axon dan ini kita punya axon terminal. Okay, so berapa komponen dia? 1, 2, 3, 4. Ya, 4 components of the motor neuron. Okay,
Cell body ada nucleus, dendrite receive the signal from the sensory receptors. Axon will conduct the impulse. Daripada impulse tu akan bergerak begini. Okay. The impulse will move from the cell body to the axon terminal, okay, ataupun synaptic terminal. Alright. Schwann cell, okay. Schwann cell is the special cell in the kita punya motor neuron yang boleh menghasilkan myelin sheath. Okay. Have you heard about myelin sheath? Yes. Ya. Ya, take attendance. Okay. So myelin sheath dihasilkan oleh Schwann cell. Fungsi untuk myelin sheath ni adalah to form insulator. Okay. Kalau ada insulator, ada myelin sheath, the impulse transmission tu akan bergerak lebih laju. Okay. Okay, pernah nampak kabel yang ada insulate dengan yang tidak ada insulator? Pernah nampak kabel elektrik? Okay. Semua kabel elektrik ada dia punya insulator lah. To make sure that the electrical current will move in one direction and will not spread atau move to atau disperse into any to the random places, ya. Kalau kabel tu tidak ada dia punya insulator, kamu akan dapat electrical current tu akan bertempiaran lah. Okay. Nerves of Ranvier, the small uncovered gap of the axon between the Schwann cell, which serve as a site for accelerating an impulse. Ya, maksudnya begini ya. Impulse tu cuma akan berlaku, okay. The impulse only conducted in unmyelinated axon. Maksudnya di sini akan berlaku action potential. Okay. Kita akan belajar tentang action potential ni semasa semester nanti. Berlaku di sini dan dia akan terus lompat, ya. Terus apa? Terus lompat, ya. It will jump from nodes to nodes. So it will make the movements of the impulse become much faster. Okay. Alright. Function ada 3 jenis, motor neuron, sensory neuron dengan interneuron. Motor neuron dari mana ke mana? Central nervous system to the motor neuron daripada CNS kepada effector. Okay. Sensory neuron dari mana? Daripada from the sensory receptor. Contoh kita punya kulit, contohnya skin to CNS. Interneuron dari mana ke mana? Ini interneuron tu kita jumpa di mana nih? Di CNS, ya, di otak, ya. Interneuron tu banyak di otak. It's convey the impulse from many neurons. So mungkin daripada from the sensory neuron to interneuron and then to the motor neuron. Okay, begitu. Boleh teruskan kah? Boleh. Boleh. Smooth muscle. Single cell with central nucleus. Okay, ini kamu boleh lukis lah, bentuk dia macam ni. Okay. Kemudian nucleus ada di tengah. Okay, dua-dua dia punya hujung adalah pointed ends atau tapered ends. Okay. Unstriated. Okay, no cross striation. Line of the walls of digestive tract, urinary bladder, uterus, and blood vessel. Okay. The wall of digestive tract, urinary bladder. Okay, urinary bladder. Kalau kamu punya kencing boleh tahan atau tidak? Kencing boleh tahan? Boleh. Boleh kontrol kencing? Boleh. 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 Kenapa boleh kawal? Apa yang boleh membuatkan kamu boleh kawal dia? Muscle kot. Muscle. Apa nama muscle dia? Sphincter. Okay. Okay, sphincter muscle. So ini yang kita boleh kawal lah. Urinary bladder kita tidak boleh kawal, ya. Kalau tidak ada sphincter muscle ni, kita punya kencing tu akan keluar saja, ya. Nasiblah ada ni. Okay, sphincter muscle. Tapi kadang-kadang sphincter muscle ni boleh rosak. Okay. So bila dia rosak, kita akan kencing sepanjang masa. Alright, smooth muscle involved in the involuntary activities.
The CNS is not essential for the contraction. Ya, pergerakan yang berlaku tanpa dikawal oleh kita punya otak. Contoh tadilah peristalsis, esophagus, okay, pergerakan urinary bladder, uterus, tidak dikawal oleh otak kita. Okay, it's contract slower than skeletal muscle but can contract for a long period without fatigue. Okay, maksudnya dia boleh berlaku dengan jangka masa yang panjang lah berbanding dengan sel yang kita akan belajar selepas ini nanti, yaitu muscle cell. Ya, kalau smooth muscle dia tidak akan penat, maksudnya tidak akan ada cramp, muscle cramp tidak akan berlaku. Ya, berbanding dengan striated atau kita panggil ini juga sebagai skeletal muscle. Oke, ada pula gambar-gambar dia. Oke, ini nanti saya akan cakap pasal ni lah lepas ni ya. Okay, structure cylindrical very long muscle fibers called myofibril has many nucleus. Okay, kalau kamu perasan tadi ya, apa pattern yang kita akan mencerita tentang bentuk-bentuk muscle tadi? Apa saya cakap tadi ya? Dia punya shape, kemudian nucleus, kemudian dia punya apa lagi? Striation, kemudian tiga ni lah, tiga ni, kemudian satu lagi dia punya accessory. Contoh ada intercalated disc. Okay, yang lain-lain tidak ada benda tu lah. Yang lain-lain tidak ada benda ni kecuali intercalated disc tu cuma untuk cardiac sahaja. Yeah. So basically you will talk about the shape, yeah, the nucleus, how many nucleus, and then the position of the nucleus, and then striation. Kalau ada striation. Okay. Okay, untuk muscle, saya lukis di sini, dia macam ni, elongated muscle fiber. Okay, panjang macam ni. Kemudian dia ada striation. Okay. Kemudian dia ada apa lagi? Ada nucleus. Berapa nucleus? Multi-nucleated. Banyak. Banyak. Di mana kedudukan dia punya nucleus? Peri-peri. Apa maksudnya peri-peri? Di luar, tepi-tepi. So dia mungkin beralamat pocot. Okay. Dia mungkin berada di sini nukleus dia, berada di luar. Ya, faham? Itu maksudnya peri-peri. Alright, the cell, each cell divided into unit sarcomere. Ini sarcomere kita akan belajar semester 2 nanti. Sarcomere itu adalah the light band and dark band of the muscle. Okay. Dia begini. Okay, di tengah-tengah dia adalah okay. So ini adalah kita panggil sarcomere. Ini kita panggil Z line to Z line. Ya. From Z line to Z line is one unit sarcomere. Okay, masa semester 2 nanti saya akan ajar lagi benda ni lah. Awal-awal ni saya bagi tahu dia bunyi dia begini. Z mah, ya. Z line I band, M line A band H zone. Okay, ini yang kita akan belajar semester 2 nanti. Okay? Hai, boleh? Boleh. Okay, terlibat dalam voluntary, okay? Sorry, distribution attached to the skeleton. Okay, apa-apa benda yang melekat pada skeleton kita panggil skeletal muscle. Okay? Involved in the voluntary, contoh pergerakan jari kita. Coba seseorang nyanyi mari apa tu lagu dua jari. Apa lagu dua jari ya? Semua tidur. Adakah lagu dua jari? Goyang. Ya. Yeah. Contoh apa macam mana bunyi dia tu? Ayo kita goyang punya burung pak tuh. Goyang dua jari ya. Ayo kita goyang dua jari. Berapa jari yang kamu goyangkan? Ketawa kalian. 2. Itu pergerakan yang kita kawal ya. Saya pun tidak tahu kenapa ada lagu macam tu ya. Itu yang kita boleh kawal. So itu adalah disebabkan oleh because of the
skeletal muscle ataupun striated muscle. Okay, it's a very powerful rapid contraction. Okay, tapi dia punya drawback dia adalah apa sudah ni? Alamak, padam sudah. Kita punya sel akan mudah fatigue. Apa fatigue? Lenguh. Bukan fat. Fatigue ni maksudnya penat, yes. Fat gemuk lah, tapi kalau fatigue tu penat. Ataupun muscle, ada satu masa kita punya muscle tu akan berhenti untuk buat kerja dia, ya. Gitu. Okay. Ni kenal yang di atas ni? Kipchoge. Tidak. Tidak, alamak. Yang di bawah Jacobs kenal? Tidak. Kamu tidak tengok Olimpik baru-baru ni? Tidak. Tidak, alamak. Okay. Kipchoge ni dia adalah marathoner, pemenang pingat emas Olimpik baru-baru. Lari 42 km. Tengok badminton saja. Okay. Jacobs ni pula dia adalah sprinter, 100 meter. Okay. Usain Bolt. Oh ya, dulu ada Usain Bolt, tapi Usain Bolt sudah dia retire. Okay. Dia retire sudah. Okay, apa beza muscle di antara marathoner dengan sprinter? Kamu nampak badan dia orang? Size dia punya muscle. Untuk marathoner, dia punya badan mestilah dia macam kurus lah, tapi masih ada muscle lah, dia kurus. Ya. Untuk sprinter, dia mesti ada muscle fiber yang besar ataupun yang tebal supaya dia boleh ada dia punya panggil apa? Explosive movement. Okay. Marathoner 42 km. Kamu rasa berapa lama dia lari ni? 42 km. 1 jam setengah. 2 jam. Dia masih 2 jam lagi lah. Ya, masih 2 jam. Ini lari 100 meter. Okay, berapa kelajuan dia? 100 meter? 9 ke 10. Ya, 9 sehingga 10. Lebih kurang 9.67 saat dia lari. Ya. Yang ini macam saya tidak pasti sangat, dia lebih kurang 2 jam lebih lah. 2.6 macam tu. 2 jam 6 minit. Ya. Alright. So what is the difference between skeletal and smooth muscle? Smooth muscle tidak dikawal dan tidak akan penat. Okay, kalau striated atau skeletal muscle, kita boleh kawal pergerakan dia, tapi dia boleh penat. Ya. Cardiac muscle. Okay, sama macam apa nama tadi? Macam apa nama ya? Skeletal muscle, dia juga adalah cylindrical ataupun elongated. Okay, tapi apa beza dia? Dia ada Wise. branch. Okay, ada branch. And then contain many mitochondria. How many nucleus? 1 or 2. Okay, 1 atau 2. 1 atau 2 nucleus. Kalau skeletal tadi berapa nucleus? Banyak. Multi-nucleated, banyak ya. So dan ini dia ada apa? Ada benda yang kita panggil sebagai intercalated intercalated disc. Okay. Lebih kurang macam inilah bentuk kita punya cardiac muscle. Okay. Distribution and location, the walls of the heart. Okay, kita punya jantung. Fungsi intercalated disc ni adalah untuk to connect the branching cells and spread the impulse synchronously. Yeah. Itu intercalated disc will synchronize the impulse supaya kita punya jantung, keseluruhan jantung tu ventricle, left ventricle and right ventricle contract at the same time. Kau faham tak? Boleh imagine? Can you imagine kau punya jantung bawa sebelah kanan, jantung bawa sebelah kiri, contract bersama-sama. Okay, kenapa dia boleh contract bersama-sama? Because of the intercalated disc. Yeah. Intercalated disc will send the signal and synchronize the heartbeat of the muscle. Okay, the contraction of the muscle.
Involuntary activities of the muscle contraction, myogenic. Can you control your heartbeat? No. No. Ada yang boleh cakap, oh hati jantungku lajulah. Oh, ada lah. Tapi kita boleh train ya. We can train kita boleh train kita punya jantung. Macam mana kita mau train dia? How to train? Kena berjogging, kena berlari, ya. Supaya kita boleh train dia. Kalau kamu tidak buat physical activity, jantung kamu akan cepat penat. Okay, you need to train your heart. Myogenic, what is myogenic? Dia ada sinoatrial node yang the heart will have its own pacemaker that we call sinoatrial node. Ya, kita punya jantung boleh berdenyut, berdegup sendiri. Tidak dikawal oleh otak. Setuju? Boleh ya? Okay, next connective tissue, kita ada compact bond. Kita sudah bincang tadi. Okay, untuk ini, kamu cuma tahu dia punya, first you need to understand dia punya structure dia. Kemudian dia punya sel, ya, structure. Sel apa yang terlibat, kemudian dia punya matrix. Ya. Matrix itu adalah benda yang membentuk tulang tersebut ataupun connective tissue tersebut. Okay? Okay, ada banyak nama-nama yang kita mungkin tidak pasti ataupun yang kita first time dengar. Ada yang sudah pernah dengar pasal dia ni sebelum ni? Have you heard about this before? Pernah dengar? Tidak, ya? Okey, cara paling cepat untuk kamu ingat adalah kamu kena lukis sendiri, ya, kena lukis sendiri. Macam mana melukis? Okey, saya ada ruangan yang sikit di sini, ya. Alright, first kita punya sistem tu, kita punya tulang kita panggil sebagai osteon, ya. Okey, osteon. Dia punya sistem dia kita panggil osteon. Okey, ataupun kita panggil dia osteon atau okey, osteon, We start from the center. Di tengah-tengah kita ada Haversian. HA ini berhati-hati. Spelling dia adalah Haversian. Haversian canal. Ya. Di dalam Haversian canal ni ada dua benda. Okay. Saya punya lukisan ni tidak tepat, ya. Ada benda di sini, okey, ada dua. Satu adalah blood vessel, yang kedua adalah nerves. Boleh faham? Di tengah-tengah unit tulang kita ada blood vessel dan ada nerves. Okay? The function of the blood vessel is to allow supply of nutrient and gases exchange. Okay? Kita punya tulang tu adalah, tulang kita adalah sel hidup. Dia perlukan darah dan perlukan nutrien dan perlu gases exchange. Okay. Selain itu dia ada nerves so that we can control the movement of the, ataupun we will have the control to the bone. Faham? Faham? Okay. Okay, good. Okay, kita punya Haversian canal dikelilingi oleh kita panggil lamella. Ya, lamella tu kita boleh bayangkan dia macam ni, lamella. Dia panggil concentric ring of lamella. Okay, yang akan every time when the bone grows, okay, the lamella will form. Okay, lamella yang terbentuk tu adalah dalam bentuk ring, ya, concentric ring. On the lamella kita ada lacuna, okay, atau lacunae. Ya, betul, macam pokok. Good. Ya. Di dalam setiap ring tu ada kapsul yang kita panggil sebagai lacunae atau lacuna. Okay. Di dalam lacunae atau kapsul tu ada
kita punya bone cell. Okay. Bone cell kita panggil sebagai, kalau dia masih muda kita panggil sebagai osteoblast. Okay. Kalau dia sudah matang kita panggil osteocyte. Okay. Osteoblast will secrete the matrix. Nanti kita akan tengok apa matrix dia. Osteoblast secrete the matrix and then will become matured to form osteocyte. Osteo tu maksudnya tulang. Cyte maksudnya sel. So osteocyte adalah sel tulang. Boleh? Boleh. Alright. Boleh. Okay, ini baru satu lamella ya. Lamella dia akan menghasilkan canaliculi ya. Canaliculi ini akan join antara satu dengan yang lain. The canaliculi will join the lacunae with other lacunae and will join with the central canal ataupun Herician canal. Ya. So yang macam rambut-rambut ni apa kita panggil? Canaliculi. Boleh. Apa fungsi canaliculi? Connected with the blood vessel so that it can convey the nutrient and gases to the bone cell. Gitu, ya. So di dalam kapsul kita ada, in our capsule kita ada osteocyte ataupun osteoblast, ya. Oke, next, katakanlah kita punya sel ni bertambah dia punya size, apa akan jadi? Dia akan membentuk lagi satu apa? Satu ring. Kita panggil dia sebagai Lamella. lamella ada lacunae. Lacunae ada Bone cell. bone cell. Okay. Dan ini lacunae akan disambung ataupun connected to the central canal by canaliculi. Begitulah. So, selagi kita supply nutrien kepada tulang kita akan hiduplah. Tapi dia punya nature adalah semakin lama kita punya tulang ni tidak akan dapat nutrien yang cukup. Ya. So tulang pun akan jadi rapuh. Okey. Okey, kita punya sel tulang dengan sel tulang yang lain, katakanlah kita ada satu lagi lah osteon di sini, ya. Katakanlah ada satu lagi macam ni juga. Okey. Okay, kita punya sel, kita punya sistem tulang kita dengan sistem yang lain akan disambung bersama oleh connected together by, apa nama dia ni? Ini adalah Volkmann canals. Begitu. Boleh dapat? Boleh. Boleh, sir. Boleh ya? Boleh. Okey, kita punya matrix. Tulang kita keras atau tidak? Keras. Keras. Apa yang buat dia keras? Ini dia. Kalsium, fosfat dan magnesium. Kita panggil sebagai hydroxyapatite. Ya, it consists of calcium, phosphate and magnesium then plus collagen. Okay. Tapi bahagian yang paling banyak pada tulang kita adalah mineralized matrix, calcium, phosphate, magnesium. Okay. That's why kita perlu, tulang kita kena jagalah, kena minum susu lagi. Macam mana untuk menambahkan kepadatan tulang? Menambahkan kepadatan tulang kita kena pastikan kita kena tulang tu jadi padat sebab ini ada kalsium, ada fosfat, ada magnesium. Ya. Tapi ada certain kumpulan manusia ni memang dia punya tulang memang rapuh. Ya. Kalau kamu jenis genetik tulang rapuh, begitulah reput, ya. Tapi secara basicnya macam mana untuk kita train kita punya tulang adalah kita kena train dia macam angkat berat lah. Ya. Kita body weightlifting contohnya. Ya. Kena angkat berat dan juga pastikanlah kalsium mineral, contohnya kita minum susu, ya. Ambil kalsium, ya. Untuk magnesium untuk menguatkan tulang.
Gitu. Alright, last. Saya akan berhenti di sini. Last apa nih? Last. Do you have any question related to bond? Sebelum saya habiskan ini untuk apa nih, cartilage. Oh, Gigi last sekali, sama ya. ya? Sorry, gigi. Ya, betul, sama. Cuma gigi dia punya osteon system tidak sama macam kita punya compact bond lah. Dia punya nature dia masih sama. Dia punya mineral dia lebih lain sedikit lah untuk gigi. Oh, oke. Apa beza kuku dengan tulang badan? Kuku ni adalah apa kuku? Kuku adalah apa nama kuku ni? Keratin. Jenis protein dia. Kuku adalah sel mati. Ya, kuku tidak akan, maksudnya yang sudah keluar tu, kita potong dia tidak akan rasa sakit. Okay. Tulang, patah tulang kita boleh sakit. Kita akan rasa. Tulang adalah sel. Kuku adalah keratin. Okay, the function give body shape, provide framework for support. Imagine if we don't have bone. So kita hand flat sajalah macam lintah, yeah. Protect the internal organs, for example the cranium, protect the brain, and then the rib cage protect the heart and lungs, okay. Dia punya konsep dia di sini macam inilah, ya. Organ penting atau benda-benda penting dalam badan kita, dia berada di dalam dan diprotek oleh tulang. Okay. Contoh, apa benda penting yang ada dalam badan kita? Otak. Jantung. Jantung, ya. Otak, jantung semua tersimpan di dalam apa ni? Contoh otak tersimpan dalam tempurung cranium, otak. Okay. Rib cage. Kenapa ada rib cage? Protect lung. Protect lungs, and then kita punya heart. Okay. Sebab satu lagi, sebab manusia ni, kita punya jantung, kita punya hati adalah, perasaan kita adalah perasaan. You know perasaan? Kenapa kita ada rib cage? Sebab kita ada hati dan perasaan yang liar, takut terbang. Tidak, Pak? Okay. To protect the internal organ, okay? So apa-apa benda yang penting mestilah diprotect. Okay, internal organ yang ataupun organ yang penting. Okay, one question. Apa organ yang kau rasa penting, kamu rasa penting tapi tidak terlindung, tidak dilindungi? Lelaki apa? Anu. Anu apa? Lelaki, apa benda yang kamu rasa penting yang ada pada kamu tapi sebenarnya testis, ya. Testis masih penting lah. Testis masih penting. Dia berada di luar sebab dia adalah dia punya apa tu, ya. Dia berada di luar untuk protect diri dia. Okay. Contohnya yang dia apa tu lah di depan testis tu. Penting ke tidak? Penting. Kalau tiada, dia masih hidup atau tidak? Masih. Penting, sini tadi cakap penting. Maksudnya, hidup. Okay, contoh, kalau terpotong benda tu, tiada, manusia tu mati atau tidak? Tidak. Tidak. Tidak dapat berjalan. Ya kah? Maksudnya macam itulah, benda tu kalau tiada pun kita masih hidup. Banding dengan otak. Kalau otak tiada, boleh hidup ke tidak? Tidak boleh. Jantung tiada, boleh hidup ke tidak? Tidak boleh. Ya. Tapi bukan maksud saya benda tidak penting lah. Penting tu, ya. Penting tu. Jangan sia-siakan. Okay. Okay, last kali. It will provide the attachment for skeletal muscle to enable movement. Tulang kalau patah, kamu tidak boleh bergerak, ya. Patah tangan, kamu tidak boleh menyuap makanan. Patah kaki, tidak boleh berdiri. Ya, itu contoh ataupun tanda-tanda kalau kamu mengalami patah, ya. Tidak boleh bergerak. Alright? Reservoir for calcium ion and phosphorus. Terutamanya kalau kamu mengandung, ya. Bila mengandung, the baby, kamu punya baby itu akan absorb ataupun utilize the calcium from your bone. That's why semasa mengandung, ibu-ibu, kamu kena minum susu. Ya. Makan bayam. Apa nama susu untuk ibu-ibu, Richard? Enmem. Wah, pandai. Enlin. Okay, last. Enlin tu untuk Enlin tu untuk orang tua. Orang tua ataupun orang apa? Orang biasa lah, orang muda, ya. Gimnastik. Kalau ibu, enmam gitulah.
Yeah. Okay, last kali decide for the blood cell production in bone marrow. Okay. So saya rasa sampai di sana saja untuk kali ini. Okay, that's all for our class today. Next class we will continue or we will proceed with meiosis, mitosis, cell division. Tapi kita mungkin saya akan ambil masa sekejap untuk cerita tentang blood dengan plant cell lah. So ini boleh pergi dengan cepat juga nih. Okay. So thank you for your attention. That's all for our class. If you have any question, boleh tanya sebelum kita dismiss.